سلام دعنا عابلنا زي خبركم تخاتلتنا نساعد زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم ماسينا لنا فلمالجن قندر الساتهم عب تقرأي ناي وق درون كام زلو زقل زينا وسيوم جنرال تعدس ورده ورحاب زي مل ناي سلطان صانحيتو كسخان زقربلو تحابيروم سراد فيدرال ابكو مبرق قجام مسفارنا وقي اكايد مهلاو تحابيروم بريزيدانت تقرأي عاد قرات كيبسح تاخل كيلوم ازيومن كالوتنا لونا حجي دما نابزرزروم ኣብ ትግራይ ናይ ውግእ ድሮን ከም ዘሎ ዝገልጽ ዜና ወፂኦም ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ሎሚ እውን ከም ቀደም ናይ ፌደራል መንግስቲ ተኸፈልቲ ብዝኾኑ ሰባት ናይ ፕሮፓጋንዳ ተጠቃዒ ኮይኑ ምህላው ይሕብር ኣሎም ድሕሪ ፅንተታዊ ውግእ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ትግራይ ነፃ ዝኾነት ዓዲ ፍትሓዊ መንግስትን ሰላም ዝዓሰላን ክትከውን ዋላ እኳ ካብ ብዙሓት ተጋሩ ትፅቢት ዝግበረላ እንተነበረም ብሰንኪ መራሕታ ግን ፖለቲካ ተበላሽዩ ተገማቲ ምንቅስቓስ ኣብ ምግባር تركب بسنكي ولقاو طقمن هلخن حوار اجندا طفيو عقمن حادنتن تግራይ ኣብ ሓደጋ ምእታው ድማ ክሕበር ጸኒሕዮም ተማሊ ሚሊዮን አስተሰውኡላ ትግራይ ነዝኣመኖም መራሕቲ ዕላሞም ስሒቶም ተሓደ ሓዳናይ ተኻለ ድማ ተሓዳናይ ካብ ትኸውን ድማ ኣዋረ ሓውፂሮም ኣለው ምልክት ጽንዓትን ጀግነትን ዝነበሩ ኣመራርሓ ትግራይ ካብ መቐለ ወፂኦም ከም በዓል ጀነራል ጻድቃን ናብ ኣሜሪካ ተሰዲዶም ከም በዓል ጌታቸው ረዳ ድማ خار جنوسايدر أبي أحمد كوينم رأي نتقرأين تقارون أزي مسكف ناي تاريخ سحتات كوينم تمزجيب اللهم زي طرفو أمرار حوحات بزقبر وزلو بوليتيكا أكايدهم اندا تنقفهم كمالتنا معالتي مس فيدرال زنورم بركب اندا الناس يخير خمزة لو دما تحبير اللهم كابز تلعالة دما عذاب خوينم تقرأين مبلع زدالو زلو صلاة حزب تقرأي كابت وريرم وزلو خفالات تقرأي بتوساخين تقرأي وريرم بمحاز حزب خبتاتنن هافتان كبران كم أقلون حزبنا خصادو خدفئن مقبار لمون كام قدم وطم كالكال كبلو جاميرو معلوم بمسر رزي دما تقرأي زخونا خلو خصلم مرحتاك خصاص زخل ناي بروباغاندا مساريحهم جاميروم كام زلو نمردا تخايلو لهم كابز بمبقاس دما عباد አዲስ አበባ ዝነብሩ ተጋሩ ነበር አባላት ሰራዊት ትግራይን ዝኾኑም ኣብ ተዓዲስ ዝግበር ወንጀልን ሰባት ቀቲልካ ምዝራፍን በፌደራል ፖሊስ ተሓተት ተገይሮም በሚዲያ ከቅርብዎ ጀሚሮም ኣለው ኣብ ከተማ አዲስ አበባ በጫፍ ጭካነ ከም ዝተፈጸሙ ዝነገረሎም ገበናት ኩሉ ፈጸምቶም ተጋሩ ኮይኖም በዝተፈላለዩ ናይ ማእኸል ዓዲ ሚዲያታት ከቅርብዎም ጀሚሮም ኣለው ዋና ዓላማ ናይዚ ድማ ለሙን ከም ቀደም ትግራይን ተጋሩ ንምጥቃዕ ናይ መንግስቲ ልምኸም ዘሎ ዘመላኸተ እዩ ዝተባሃለሉ زمان قديم حزب إثيوبيا قبل العقاب كل الوسائل نبر منسي تجراي سألن خهلون مقبر زعل ميوم سلازي دماه لامون سرعت بالسقنا بتقراي كيدق أسام وقحس أبحن مدغام اكو علامة آلي مخام زحادر زام ملاختي خبلون بوزحات سنتنتي قالزوم لو مخعا كابز غسر خالي حابريتا بزعبات تقراي عبتها قرب سفحات زيك على حزال لخوينهم ناي منقستا خفلت سابات بسفحو يقال حو خمزة لو دماه زحابير اللهم تحابريتا خا حوحات زمرحو ناي تقراي حايلين درون تعاتي قلو زبليوم حوحات بإرتراب بيلو درون كم زاتو حابريتا خمزة لوم زغلصو زوم ناي منغس سبات وانا علامه ناي زدما مس ኤርትራ ግንባር ፈጢሩን ፌደራል መንግስትን ምዋይ ይخبሉም ይብራህሩም بمسارات زيدما أبوش تحوحاتن إيرترام بنغلال لعلسلسا زخونا درونات وقع خامزة لوعز قلصوب تاناين بلساقنا سابات فيرال منغست دموال علميتن 24 درونات كامزواننا آنس أصيرو معلوم نسيحي ودما حزب تقراي أبقون حوحات كايخوانن حوحات شعبيات حوار سراوتي هانسو عالو يلوم كامز خصصون نمردا تخايل لهم زوم منغس فيرال حالافنت كواسدلهم زخيل زتفلالي ميدياتات زكال حوصاب صاب دمام بحوحات مالس خوحابلهم كم زخيل زتحبر خوينم فيدرال منغستي ازبللو نخينات يدالو خمزلو مملاخت حابريت يخولو دمام بوليتيكاوي تنتنتي اتخابي قاليزو معلوم
ጀነራል ታደሰ ወረደ ወርሓብ ዘይመልእ ናይ ስልጣን ጻንሒት ክስ ቀሪበሎም ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድሕሪ መሪሕነት ጌታቸው ረዳ ሓድሽ ክስተት ይስማዕ ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሖም እዚ ክስተት ድማ ጽምዶ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ርክብ ትግራይን ኤርትራን ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ምሕበሩ ስዒቦም ሻዕብያ ኣብ ታሪኹ ገይርዎ ዘይፍልጥ ግን ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ጀሚሮም ዘይጥቀመሉ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ይገብር ምህላው ክሕበር ጸኒሖም እዚ ፖለቲካ ኣካይዳ ድማ ካብቲ ዝኽተሎ ዝነበረ ደረቕን ዘይልወጥን ቅዋም ዝወፀ ኮይኑ ጸላተይ ዝብሎም ኣካላት መሓዙት ንምግባር ዝኸሎ ዘሎ ክያዶ ምዃኑ ይግለጽ ብመሰረት ድማ ኣብ ታሪኹ ኩሉ ግዜ ከም ጸላኢ ገይሩ ዝሪኦ ውድብ ሕወሓት ወይ ድማ ሻዕብያ ወያነ ዝብሎ ሓይሊ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ጅግና ኮይኑ ይውደስ ኣሎ ኣብ ጽል ወያነ ዝተመስረተ ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ከም ዝነበራ ዝገልጹ ፖለቲከኛታት ቀርኒ ኣፍሪካ ሎሚ ሻዕብያ ካብ ወፂኡ ሓደን መማረጽ ህልውና ስርዓት ምስ ወያነ ምትዕራቕ ገይሩ ወሲኑ ምህላው ይገልጾም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ እቶም ብጽል ወያነ ሰኺሮም ዝነበሩ ናይ ሻዕብያ ሰባት ሎሚ ኩሉ ስብከቶም ናብ ሰላም ኣቢሎም ብዛዕባ ሕውነት ክልቲኡ ህዝቢ ክመኽሩ ጀሚሮም ኣለዉ ነዚ ጀመርዎ ምንቅስቓስ ድማ ጽምዶ ዝብል ሽም ሂቦምዎም ካብ ተወከልቲ ክልቲኦም ጉጅለታት ብተወሳኺ ጀነራላት ክልቲኦም ኣካላት እውን ክራኸቡ ጀሚሮም ኣለዉ ዓበይቲ ዝተባሃሉ ናይ ትግራይ ጀነራላት ኤርትራ ከም ዝበጽሑ ከዓ ከም ዩኤምዲ ዝበላ ናይ ትግራይ ሚድያታት ይገልጻሎም ብተወሳኺ እውን ካልኦት ምንጭታት ካብ ትግራይ ከም ዘቃልሕዎ ካብ ጌታቸው ኣሰፋ ጀሚሩ ክሳብ ጀነራላት ትግራይ ዘለው ሰባት ምስ ናይ ኤርትራ ሰባት ተራኺቦም ምህላዎም ተሓቢሮም እዚ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳባእሰ መጺኡን ጽምዶ ሓደ ኢሎም ዝጀመርዎ ክሳብ ጽምዶ ሰለስተ ምብጽሖም ተሓቢሩሎም ጽምዶ ሓደ ኣወል ስዒድ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ናብ ትግራይ ኣትዩ ምስ ኣክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዝተራኸበ ኮይኖም ጽምዶ ክልተ ድማ ጌታቸው ኣሰፋ ዝመርሖ ናይ ድሕነት ጉጅለ ምስ ኣብርሃ ካሳ ዝተባሃለ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ድሕነት ዝመርሕ ጀነራል ምርኻቡ ይሕበር ኣሎም ሎሚ ድማ እዚ ርክብ ሕወሓትን ሻዕብያን ኣብ ሳልሳይ ዙር በጺሑ ጀነራላት ትግራይን ኤርትራ ብዕሊ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተረኸቡ እንዳተገለጸ ይርከብ ሓደ ዋን ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ሰጊሮም ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ድባብ ተስፋን ፍቕርን ሎሚ እውን ብሰንኪ ርክብ ምስ ተጋሩ ተመሳሳሊ ድባብ ኣብታ ሃገር ሰፊኑ ምህላው ድማ ተሓቢሮም ባንዴራ ትግራይ ሓዊሱ ናይ ትግራይ መግለፂ ዝበሃሉ ነገራት ኣብ ኤርትራ ተበራኺቶም ከም ዘለው ድማ ምንጭታት ካብታ ሃገር ይገልጹ ሎሚ ድማ ካሊእ ጽምዶ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝቐረበሉ ይሕበር ኣሎ እዚ ሓበሬታ ድማ በመንግስት ደረጃ ጀነራል ታደሰ ወረዳም ናይ ሻዕብያ ልኡኻት ክረከበን ኣብ ዋናው ጉዳይ ከዘራርብን ካብ ሕወሓት ሕቶ ከም ዝቐረበሉ ተሓቢሩሎም ብመሰረት እዚ ድማ እዚ ሓበሬታ ኣብ ፌደራል መንግስት በፂሑ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ትግራይ ዛዕባ ከም ዝፈጠረሎምን ተገሊጾም ኣብይ ኣሕመድ ብወገኑ ምስ ሻዕብያ ክትራኸብ ትፅዕር ኣለኻ ዝብል ክሲ ንወዲ ወረዳ ከም ዘቕረበ ዝተፈልጠ ኮይኑ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንወዲ ወረዳ ከም ዝኸሰሶ ድማ ተሓቢሩሎም ነሲዒው ድማ ሎሚ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ኣብ ራዳር ብልጽግና ከም ዝኣተወ እንዳተገለጸ ይርከብ ኣስመራ ይትረፍ ዓድግራት እውን እንተኸይድካ በኣስኻ ምሳእዩ ኣብ ቢሮኻ ናይ ፌደራል ሰብ ከቐምጥ እየ ዝብል ቅድመ ኩነት ከም ዘቐረበሉ ድማ ተሓቢሩሎም ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ እውን ሙሉእ ክትትል ካብ ትግራይ ከይፍለ ከም ዝኣዘዘ ዝተገልጸ ኮይኖም ብፍላይ ንጀነራል ታደሰ በጀ ዝሓዘ መንግስቲ ምስቲ ምዃኑ ልዑል ክትትል ክግበረሉ ከም ዝኣዘዘ እንዳተሓበረ ይርከብ ካብ ትግራይ ስሙዕ ዘለው ዜናታት ድማ ጽምዶ 4 ዝብል ጀነራል ታደሰ እውን ምስ ናይ ኤርትራ ሰባት ተራኺቦም ኣብ ቀጻል አንፈት ክልቲ ህዝቢ ዘተ ከም ዝገብሩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም ሰራዊት ፌደራል ኣብ ከባቢ ምብራቅ ጎጃም ምስ ፋኖ ውግእ የካይድ ምህላው ተሓቢሮም ካብቲ ማል ድሕሪ ሰዓት ኣቢሉ ዝተጀመረ ውግእ ምስ ፋኖ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝተዘጋገረ እንዳተገለጸ ይርከብ ከም ዝፍለጥ መንግስት ፌደራል ዕጡቋት ፋኖ ዕጥቆም ንኽፈትሑ ኦፕሬሽን ካብ ዝጀመረ ኣዋርሕ ኣሕሊፉሎም ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ እዚ ዝበሃል ውፅኢት ከም ዘይተመዝገበ ክቃላሕ ጸኒሖም ሎሚ ድማ ናይ ጎጃም ኣመራርሓ ፋኖ ዝበሃል ዕጡቋት ፋኖ ዘለዎ ከባቢ ተማለ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ብመከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተጀመረ እንዳተሓበረ ይርከብ
በዚህ መሰረት ደግሞ ምብራቅ ጎጃም መቸገሬ ወረዳ አዝበሃል ከባቢ ነቶም አመራርሓ ፋኖ ዝተባሃሉ ሰባት ንምሓዝ ሓያል ዝኾነ ውግእ ይካየድ ምህላው ተሓቢሩሎም። ኣብዚ ከባቢ ከዓ ልዕሊ 4000 ዝኾኑ ፋኖ አንጻር መከላኸሊ ሰራዊት እንዳተዋግኡ ምህላዎም እንዳተሓበረ ይርከብ። በዚህ መሰረት እውን ኣብቲ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ብሄሊኮፕተር ደብዳብ ከም ዝፈጸመ ተሓቢሩሎም። ምንጭታት ካብቲ ቦታ ከም ዝሕብርዎ ድማ እቶም ኣብ ጫካ ዓሪዶም አንጻር ሰራዊት ፌደራል ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ንምድምሳስ ብሄሊኮፕተር ደብዳብ ከም ዝተኻየደ እንዳተሓበረ ይርከብ። ካብ ደብረ ማርቆስ ከተማ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ትርከብ መቸገሬ ወረዳ ድማ ኣብቲ ሕጂ ሰዓት ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ውግእ እንዳተኻየደላ ምህላው ዘረኸብናዮ ሓበሬታ የረዳም። እዚ ብፌደራል መንግስቲ ሃንደበት ዝተጀመረ ኦፕሬሽን ድማ ካብ ዕጡቋት ፋኖ ዘይተጸበይዎ በዝሒ ከም ዘጋጠሞም ተሓቢሩሎም። በዚህ መሰረት እውን ብሄሊኮፕተር ዝተሓገዘ ጥቃት ንኽፍጸም ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን።